السلام عليكم لديجات يوتيوبرز. خير عليكم وعزر في اللون. فوالا انا عاود وليت باش نزيد ندير لكم سوجي واحد اخر، وهذا السوجي هذا هدرت عليه ديجا شحال من خطره، اللي هو الماتش اللي هو جاي لو 14 نوفمبر بين مصر والجزائر. بصح نهضر لكم على الميديا تاع مصر وعلى لو كومبورتمون تاعهم. حنا الناس كيما قال لي زالجيريان كيما لا جينيراسيون تاعي، حنا كبرنا ملي كنا صغار، كبرنا بالانفلونس تاع المسلسلات المصرية. صادير ملي كنا صغار، ملي نشوفو على روحنا اون نوزا اندوكتريني، حب يقول بلي فيلم ايجيبسيان ولي سيري ايجيبسيان، حب يقولوا on était c'était un matraquage, c'était un lavage de cerveau, c'est un endoctrinement بالعاني هادي. c'est une stratégie داك الوقت qui a été voulu, c'est-à-dire l'état algérien a noué une relation, on va dire presque d'amour مع les Égyptiens داك الوقت، وهادي à partir de 62. داير شوفوا برك لا بوليتيك اللي كانت داك الوقت، لا بوليتيك تاع كيفاش ليطا الجيريان a misé sur les Égyptiens pour démarrer la politique de l'enseignement, alors que l'enseignement en général في بلاد c'est très important. وحنا كنا خرجنا من الاستعمار الفرنسي و ils ont misé sur les enseignants égyptiens هذه وحده. Et en plus de comme je vous disais l'endoctrinement, où ils nous ont imposé la culture égyptienne, leurs films et leur langage, si bien que ولاو الناس surtout ça ولاو يهضروا l'égyptien couramment. باش تشوفوا le massacre identitaire culturel identitaire اللي داروه فينا حنايا لي زالجيريان تاع ديك لا جينيراسيون. و باش نقول لكم باللي حبيت نقول لكم هنا باللي انايا لا سما لي كونيسونس اللي عندي على مصر وليدي اللي عندي على مصر ديجا بدات في الصغر، وكنا نشوفوهم وكانوا يوريونا زعما يمدونا ان ايماج تاع مصر. ولا تشوفوا لي فيلم هذوك وين الناس كاع باش مهندس، الناس كاع طبيب، الناس كاع مخاخ، والناس كاع قاريين، ويقولكم الناس هذه هي لا بروباغوند كوا. c'est-à-dire باش c'est un lavage de cerveau, un endoctrinement. عبالك un enfant quand il voit ça, il c'est normal, من صغرو on l'influence. c'est exactement qui m'a plus tard les films western américains ou les films américains تاني تاع هوليوود تاني تاع utiliser تاني la propagande hollywoodienne باش تمبوزي تاني لا كولتور تاعها في البلدان هادو كيما الجيري. وداير كنت شفتو لي فيلم امريكي ويسترن داك الوقت، شكون هو لو هيرو، شكون هو لو هيرو لو بون et le héros celui qui combat le méchant. اخي شفتو لو هيرو c'est toujours l'américain typique blanc grand, le grand américain blanc aux yeux bleus, ou le méchant si ce n'est pas l'Indien, l'Apache et le Sioux, ou bien entendu l'image d'un sauvage. L'Indien, le Sioux, on lui donnait l'image d'un sauvage, et le Mexicain, on lui donnait l'image d'un méchant laid
et paresseux. هادو باش تشوفوا le rôle، باش تشوفوا le massacre اللي يقدروا le massacre sur le cerveau des enfants lorsqu'on les influence et lorsqu'on on les sert de cette propagande. En étant enfants, ils sont innocents. Ils sont influencés. Plus tard, lorsqu'ils seront adultes, bien entendu, qu'il va comprendre, mais souvent c'est déjà trop tard. Déjà قلت لكم déjà l'influence تاع المصريين في بلادنا surtout من جهة l'enseignement. رانا شفناه où ils ont sorti de leur usine beaucoup d'extrémisme religieux. Je sais bien qu'il y a eu même des Algériens qui se croyaient plus égyptiens que les Égyptiens eux-mêmes, parce qu'ils ont réussi à les détourner de leur propre identité qui est typiquement algérienne. Ou les enseignants qui m'ont comme fait les vidéos les déjà qui étaient déjà médiocres. C'était pas jamais des enseignants de qualité ou là, c'était des gens qui étaient venus avec leur idée obscure, leur propagande à eux, qui est bien sûr ils ont leur propre culture. Les Algériens, on a notre propre culture, donc c'est deux cultures qui, à mon avis, ne pouvaient pas s'accomplir ou s'assumer les ventes parce qu'il y avait trop de différences. Ou les enseignants de troisième zone, les Djabohom qui avaient le niveau même primaire ou Djabohom ou des générations d'Algériens et qui, qu'on le veuille ou non, a abouti les années 80 malheureusement un bain de sang en Algérie au nom de cette soi-disant religion. Parce qu'ils ont beaucoup influencé les enseignements mais chez les Syriens internet. مالك باش تعرفوا باللي l'influence comme lorsqu'on utilise par exemple le cinéma comme un moyen de propagande pour arriver à influencer toute une génération, tout un peuple et les façonner comme ce décideur, le régime algérien bien sûr, il était complice puisque les Djabohom. Et pour je ne sais quelle idée obscure dénaturer l'Algérien. Voilà, c'est le mot. Ils ont voulu dénaturer l'Algérien parce que l'Algérien a ses propres spécificités liées à ses traditions, à ses coutumes, à sa culture, et qui était loin de ressembler, qui n'était pas du tout complémentaire à mon avis à celle de l'Égyptien. هذه بون دورتها لكم بوليتيك بيسك هما لي ميديا ايجيبسيان حبوا الفوتبال رجعوه سياسة مي جوست باش نفهمو برك وباش نسيو نفهمو لو كومبورتمون تاع هاد لي ميديا ايجيبسيان لي كالك ميديا ايجيبسيان راهم دائما راهم في ليشين تاعهم يسبوا راهم دايرين قجا طاباج ميدياتيك على لو ماتش تاع 14 نوفمبر اللي راهو جاي. دوك نعاودو لي باش ندير لكم ديزون فيديو على من بعد.